आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। स्वागत। आज आमे डायरियस फॉरेक्संकर गोटे बही डू इट टुडे सेटा विषय टिके गभीर भाबे कथा हेबा। हाँ नमस्कार। एई बहीटा मुख्यतः सेई काम गड़ेबा माने प्रोकास्टिनेशन सेई अभ्यास विषय रे। हाँ एटा एक एमिति समस्या मते लागुछि आमे समस्ते केबे ना केबे एथिए पड़िछे। तो आज आमे चेष्टा करिबा ए बहीर मुख्य कथा गुडी को बुझिबाकू। बिल्कुल। आउ देखिबा केमिति एहा हमकु सहाय्य करि परिबो काम आरंभ करिबारे। ठीक तेबे बहीर मूल कथाटा कोन? देखंतु बहीर मूल विचार बहुत सरल किंतु शक्तिशाली। से कहउचंती आसंता काली पई अपेक्षा करनी, आज ही सबुटु गुरुत्वपूर्ण। अच्छा हाँ माने फॉरेक्संकर जुक्ति हैला आमे जहा आजी करूछु सेइटा ही आम भविष्यत गडुची टिके टिके करी गोटे परे गोटे कामरे। बुझिली। तेबे प्रथमे एटा बुझिबा दरकार लोक माने काम गड़ांती काहेकी। फॉरेक्संगर मतरे एटा खाली आलस्य? ना ना आदौ नुहे। एटा टिके गभीर कथा माने मनोविज्ञान सह जड़ित। ओहो हाँ फॉरेक्स कहउचंती काम गड़ेइबाटा प्रायतः गोटे इमोशनल रेस्पॉन्स माने भावनात्मक प्रतिक्रिया। केमिति? आमे कोनोसी काम सह जो नकारात्मक भावना जोड़ी ही थाए जेमति कि भय, चिंता, कामटा बोझिल लागिबा, विरक्ति लागिबा, निज ऊपर संदेह, हाँ हाँ से सबुरु बंचिवा पई हमें कामटाकू टाली दऊ। आम मस्तिष्क से तो सबुरे तत्काल आराम खोजे। हाँ एटा बहुत सत। जेमती किछि कष्ट लेखा आरंभ करिबा आगरु हठात मने पड़े अरे घरटा सफा करदेले भलो होंता। एकदम कारण सेई मुहूर्तरे सफा करिवाटा लेखिबार मानसिक चापठारु सहज लागे। ठीक। आउ गोटे बड़ कारण भी अछि सेई परफेक्शनिज्म, सिद्धतार अन्वेषण। माने सबु पूरा ठीक हेले जाई काम आरंभ करिबा। हाँ किछि लोक सेमती भावंती जे पर्यंत सबु किछि परफेक्ट न होईछि से माने आरंभ ही करि परिबेनी। किंतु से सठिक समय बा सठिक परिस्थिति सेटा तो केबे आसेनी। आउ कामटा संति पड़ी रहे। हाँ फलरे कार्य आरंभ ही हुएनी। तबे एहर समाधान कौन? फॉरेक्स कौन उपाय कहउचंती? से मुख्यतः गोटे मंत्र उपरे जोर देउछंती। प्रगति सिद्धता नुहे माने प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अच्छा प्रगति। हाँ मूल कथा हैला आरंभ करंतु जेते छोट हो पछे किछि तो करंतु। प्रथम चेष्टा बोधे भल न होई पारे, असंपूर्ण रही पारे, किंतु सेइठु ही आगकू बढ़ी हेबो। गोटे उदाहरण देई परिबे? हाँ जेमती गोटे नुआ भाषा शिखिला बेले जदि आमे भाबिबा प्रथमरु ही पूरा ठीक कहिबु तेबे बोधे आमे केबे किछि कहि परिबानी, डर लागिबो। हाँ ठीक कथा। भूल करी करी ही शिखिबाकू पड़े। एकदम। तेणु आरंभ करिबाटा जरूरी। एटा तो बुझा पड़ुछि किंतु दिनदिनिया जीवन रे एहाकू केमिति लगेइबा किछि प्रैक्टिकल कौशल अछि कि? निश्चय अछि। फॉरेक्स बहुत गुड़िए कौशल कथा कहिचंती। गोटे हैला 2 मिनिट नियम। 2 मिनिट नियम सेटा कोन? जदि कोनोसी काम 2 मिनिट बा ताठू कम समय नेबो ताकू आदो गोळांतुनी, सांगे सांगे करि दियंतु। ओहो जेमिति गोटे छोटो ईमेल रो उत्तर देबा। हाँ किंबा बिछଣା सजाड़िबा, किछि गोटे जिनिस ठीक जगह रखी देबा। एमती छोटो काम सबु जमा हेबाकू दिएनी एई नियम। एइटा भलो लागिला। सहज भी। आउ किछि? आउ गोटे हैला बैच प्रोसेसिंग माने एका भलिया कामगुडी को एकाठी करिबा। जेमिति दिनरे गोटे निर्दिष्ट समय रे ही सबु ईमेल चेक करिबा आउ रिप्लाई देबा, घन घन नुहे। एथरे कोन हुए बारंबार कॉन्टेक्स्ट स्विच करिबार जो मानसिक शक्ति नष्ट हुए सेटा बंची जाए। अच्छा आउ टाइम ब्लॉकिंग कथा भी बहिरे अछि ना, माने कैलेंडर रे काम पई समय ब्लॉक करिबा? हाँ सेटा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण। काम को गोटे निर्दिष्ट स्थान आउ समय देला भली आउरी मध्य से डेली हाइलाइट कथा कहिछंती। माने प्रतिदिन गोटिए सबुठु गुरुत्वपूर्ण काम बाछि ताकू प्राथमिकता देवा। गोटिए काम? हाँ गोटिए मुख्य काम एवं व्यवधान रे कार्य करिबा। जेमती पोमोडोरो टेक्निक अछि, 25 मिनिट गभीर काम तापरे 5 मिनिट ब्रेक एमती। हाँ एटा फोकस रखिबारे साहाय्य करे। बिल्कुल। ए सबु कौशल तो भल किंतु फॉरेक्स कौन खाली एई टेक्निक उपरे निर्भर करिबाकू कहउचंती ना आउ किछि अछि? ना इठी गोटे बहुत जरूरी कथा से कहउचंती। से कहउचंती केवल इच्छा शक्ति बा विल पावर उपरे निर्भर करिबाटा ठीक स्ट्रैटेजी नुहे। काहेकि? कारण इच्छा शक्ति गोटे सीमित संबल परी। एहा दिन सरिला बेड़कू कमी कमी जाए,
ତା ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରିହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଯଦି ୱିଲ୍ ପାୱାର ନୁହେଁ ତେବେ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବା। ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ନିୟମିତ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିବା, କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବନେଇବା, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯଦି କାମଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ଯେମିତି ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗ ଦିନ ରାତିରୁ ହିଁ ବ୍ୟାୟାମ ପୋଷାକ ଆଉ ଜୋତା କାଢ଼ି ରଖିଦେବା। ଏଟା ଗୋଟେ ସରଳ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ସକାଳେ ଉଠି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବୋଝଟା କମିଗଲା। ସଠିକ୍। ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶ। ଯେମିତି ଫୋନର ନୋଟିଫିକେସନ ବନ୍ଦ କରିବା। ହଁ, ଆଉ କାମ କରିବା ଜାଗାଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଏସବୁ। ବୁଝିଲି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୁସ୍ତକରେ କାମର ଅର୍ଥ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି? ମାନେ କାମଟା କାହିଁକି କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫରେକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ କିମ୍ବା ଆମ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବା, ସେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛେ, ତେବେ ବୋଧେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏ କାମଟା ମୋ ପାଇଁ ସତରେ କେତେ ଜରୁରୀ? ହଁ। ଯେମିତିକି ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବାଟା ବୋଧେ ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ ବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏକଦମ, ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟା ଆଉ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବନି, ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍। ତେଣୁ କାମ ଗଡ଼େଇବାର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ରଙ୍ଗଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦରକାର। ନିଜ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ନିଜ କାମରେ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା। ହଁ, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ହିଁ କର ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଆଉ କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ। ବିଲକୁଲ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି କାମ ଗଡ଼େଇବାର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନାତ୍ମକ, ଇମୋସନାଲ, ତେବେ କ'ଣ ଖାଲି ଏ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି କୌଶଳ ବା ଟୁଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଚଳିବ? ନା ଆମର ସେଇ ଇମୋସନାଲ ରିଆକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।